सब इसकी नियत करें इंशाल्लाह, इनको एहतमाम से रोज करेंगे इन अमाल को। अब एक अमल ये बताते हैं हफ्ते में करना है, 2 गश्त। गश्त को हमारे बड़े फरमाते हैं कि गश्त जो है ये हमारे काम में ऐसे है जैसे जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन। रीढ़ की हड्डी अगर सही है तो आदमी खड़ा हो सकता है, बोझ लेके चल सकता है, लेकिन अगर रीढ़ की हड्डी में खराबी हो जाए तो खड़ा भी नहीं हो सकता, जो है ना आदमी बैठ भी नहीं सकता। तो इसीलिए कहते हैं कि गश्त जो है हमारे इस काम में बुनियादी और असासी अमाल में। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, मैं उस गांव में गया हूं जहां सबसे पहले तबलीग का काम शुरू हुआ मेवात में, फिरोजपुर नमक गांव है, मियां जी मेहराब साहब का गांव। वहां के लोगों ने बताया कि सबसे पहले मौलाना ने गश्त की जमात बनाई है इस गांव में, और सबसे पहले गश्त शुरू किया है तबलीग के काम। বলেন যে সাপ্তাহিক কাজের ভিতরে কাজ হচ্ছে আমাদের গাছ। গাছ হচ্ছে এই কাজের ভিতরে সব থেকে শক্তিশালী আমল, মেরুদণ্ডের হাড্ডির মতন। এই হাড্ডি যদি নাকি থাকে তাহলে মানুষ সুস্থ সবার হিসেবে চলাফেরা করতে পারে। আর যদি এই হাড্ডি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে মানুষ কুজো হয়ে যায়, বেকা হয়ে যায়, অচল হয়ে যায়, চলাফেরা করতে পারে না। এই জন্য বলেন যে হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহ আলাইহি প্রথম যে মেওয়াতে যে এলাকায় কাজ চালু করছেন ওই গ্রামে আমি গেছি, পিরিজপুরে ওই এলাকাতে গেছি আমি। ওই এলাকার সাইড থেকে আমি শুনছি যে হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহ আলাইহি ওই এলাকায় যে দাওয়াতের নিসবতে যে কাজ শুরু করেছেন, সর্বপ্রথম উনি এরকম উনিভাবে গাছের পরিবেশ তৈরি করেছেন যেটা এই গাছের ভিতরে সব থেকে বেশি শক্তি পাওয়া যায়। इसीलिए हमने सुना अपने हिंदुस्तान में एक बुजुर्ग से, बहुत पुराने काम करने वाले, कि ये फरमाते हैं कि जो आदमी अपनी इस्लाह की नीयत से 2 गश्त करता रहेगा उसके अंदर सिफात पैदा होंगी, उसकी इस्लाह होती रहेगी और वो काम में मौत तक करता रहेगा। इस काम में अगर 2 गश्त करता रहा अपनी इस्लाह से। বলেন যে গাছের ব্যাপারে আমি বহুত পুরাতন এক হাদিস থেকে এই কথা শুনেছি যে যে ব্যক্তি নিজের ইসলাহের নিয়াতে প্রতি সপ্তাহে 2 গাছ করতে থাকবে তাকে এই গাছের উপরে মজবুতি দান করবেন, তাকে আপনারা তার আত্মশুদ্ধি তার ইসলাম দেবেন এবং আপনারা মৃত্যু পর্যন্ত এই গাছের উপরে প্রতিষ্ঠা করবেন। ये गश्त जो है कहते हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत से सबसे ज्यादा मुशाबहत जिस अमल में है जो उमूमी गश्त में है। अंबिया की दावत से सबसे मिलता जुलता अमल जो है वो उमूमी गश्त है। বলেন যে উমুমি গাছ হচ্ছে আম্বিয়া আলাইহিসসালামের বিভিন্ন ধরনের মেহনতে সব থেকে নিকটতম, যার যে আমলের সঙ্গে রসুলদের মেহনতের সব থেকে বেশি মিল আছে সেই মিলওয়ালা আমল হচ্ছে উমুমি গাছ। कहते हैं अंबिया अलैहिस्सलाम बेतलब लोगों में बेगरज हो जब करके खुद बनफ्से नफीस जाके दावत देते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु साथ लेकर कितने आपने कष्ट किए हैं, जाके मक्के में फिर मीना में आपने कितने कष्ट किए। नूह अलैहिस्सलाम ने कितने 950 साल तक जाके खुद जाकर के दावत दिए। तो कहते हैं कि आज अपने महल्ले में हफ्ते का एक दिन मुकर्रर करके पूरी मस्जिद और जमात बना करके कहते हैं कि एहतमाम के साथ गश्त में जो है, जैसे बड़े बताते हैं गश्त करने को, अगर उस तरीके से गश्त किया जाएगा, मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अगर गश्त को एहतमाम से किया गया, गश्त कबूल हो गया हमारे अल्लाह की बारगाह में, अगर गश्त कबूल होगा तो हमारी दावत कबूल होगी, दावत कबूल होगी तो दुआ कबूल होगी, दुआ कबूल होगी तो हिदायत आएगी। मोहतरम भाई बुजुर्ग, আম্বিয়া আলাইহিসসালামের সব থেকে নিকটতম, সব থেকে যে কাজের সঙ্গে মিল রাখে সেই কাজ হচ্ছে উমুমিভাবে গাছ করা। বেতলক্ষের নিকটে যাদের ভিতরে দিনের উপরে চলার কোনো আগ্রহ নাই, আপনার রসুলের কোনো পরিচয় নাই, এরকম মানুষের কাছে বেতলক্ষে সে তার থেকে দুনিয়ার কোনো কিছু চায় না। আমরা এই নিয়াত নিয়ে যে শুধু আত্মা কিছু করার জন্য তাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করা, সমস্ত বেতলক মানুষের কাছে এরকম ভাবে বেতলবে যার তার দুনিয়ার কোনো আগ্রহ নাই, দুনিয়ার কোনো চাওয়া নাই, এই অবস্থায় যাদের কাছে যেতেন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সঙ্গে করে নিয়ে অথবা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সাহাবীদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের কাছে গাছতে যেতেন। নূহ আলাইহিস সালাম 950 বছর পর্যন্ত বেতলব মানুষের নিকটে গাছ করেছেন। এভাবে সমস্ত নবী রাসূলগণ এরকম ভাবে উম্মতের কাছে গিয়ে যে মানুষকে আল্লাহমুখ করার জন্য আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিয়েছেন। এভাবে মোহতারাম ভাই রহমতুল্লাহ আলাইহি বলতেন সেই আমল, গাছের আমল সব থেকে শক্তিশালী আমল, যে আমল দ্বারা আমাদের ভিতরে
দিনের উপরে চলার এক যোগ্যতা এবং ইস্তেদাদ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দান করবেন। कहते हैं कि गश्त जिस दिन हो तो उसमें सारे साथियों को सुबह के मशवरे में जो भी मशवरा होता है फिक्रमंद करने का, भाई आज अपने गश्त है। गश्त का जिस दिन हो हमारे अंदर एक खुशी हो कि आज नबियों वाला अमल हमारे महल्ले में होगा। जैसे घर में जैसे कोई तकरीब होती है कितना खुश होते हैं लोग, तो हर एक के अंदर एक खुशी हो कि गश्त, आज गश्त का दिन है। हमें पहले से अपना तय कर लें कि कौन फजाइल बयान करेगा, कौन ऐलान करेगा, कौन बाद में बात करेगा, कौन दरमियानी बात करेगा। अब गश्त में ये कहते हैं कि उमूमी जमात बनाए, अपना उमूमी जमात, एक जमात दो जमात जैसी तकाजा हो। और से बताते हैं कि एक आध अगर महल्ले में खुसूसी हजरात हो तो एक आध छोटी जमात बनाकर खुसूसी जमात भी बनाकर भेजें। हमें तो हर तबके को जोड़ना है, खवास को भी जोड़ना है। देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के लिए दो खवास में थे, हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु खवास में थे। आप उसके बारे में कितनी दुआएं की और कितना उनके बारे में फिक्र थे कि अल्लाह इनको इस्लाम, इनके जरिए इस्लाम को कुव्वत अता फरमा। खवास को भी जोड़ना है, आवाम को भी जोड़ना है। तलबा हो तो एक आध जमात तलबा को भी बना कर दे। आज के जो तालिब इल्म है कल के यही जिम्मेदार बनेंगे, मुख्तलिफ ओहदों पर जाएंगे, उनको अभी से मानूस करना। नौजवान कहते हैं, नौजवान ऐसे हैं जैसे ताजा शाख होती है, टहनी होती, इधर चाहे मोड़ कर दो। और जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो जैसे सूखी लकड़ी को मोड़ नहीं सकते। जो नौजवानों को लगाना आसान होता है, तलबा को लगाना आसान होता है। तो हमारे इस काम में हर पूरी उम्मत को जोड़ना है। मजदूरात में भी काम होना है, तलबा में भी होना है, खवास में भी होना है। और हर एक को जो है कहते हैं उमूमी गश्तों में एक जमात खवास की बना दें, तलबा की बना दें और उमूमी जमातें भी बनाएं। इस तरीके से गश्त करके और फिर उसके बाद बात होगी, तश्कील होगी, हर गश्त से जमात निकालने की कोशिश करें। अगर गश्त शानदार तरीके से होगा तो पूरे महल्ले में उसका माहौल बनेगा और शैतान के अड्डे टूटेंगे। বলেন যে মোহতারাম ভাই, বুজুর্গ, গাছের দিন আসলে আমাদের ভিতরে যেন একটা খুশি, একটা আনন্দ প্রকাশ পায় যে আজকে আমাদের গাছের দিন। আজকে আমরা এমন একটা কাজ করতে যাচ্ছি যে গাছ সমস্ত নবী রাসূল দান করতেন, এরকম একটা কাজ করার জন্য আমরা সুযোগ পাচ্ছি। এজন্য সাইদের ভিতরে যেন দিল থেকে একটা খুশি অনুভব হয়। আর সমস্ত সাইদেরকে আগের থেকেই বলে দিব আমরা যে ভাই আগামীকাল কিন্তু আমাদের গাছের দিন, আজকে বৈকালে কিন্তু আমাদের গাছের দিন। আগের থেকে সব ভাইদেরকে গাছ করে তৈরি করে রাখবো এবং পরামর্শের ভিতরে আমরা তরতিব বানিয়ে নিব। কে এলান করবেন, কে গাছের আদব বয়ান করবেন, কে ইমানে কিনে কথা বলবেন, মাগরিবের পরে বা যে সময় বয়ান করার সময় হয় সে সময় বয়ান কে করবেন, কে তাফসীর করবেন, সব তরতিব বানিয়ে নিব আমরা। বয়ান হবে এবং মেহনত হবে, মেহনতের পরে নগদ জামাত বের করার জন্য চেষ্টা করবো আমরা। এমন ভাবে আমরা মেহনত করবো উমুমি গাছের দ্বারাই যেন নগদ জামাত বাইর হয়ে যায়। আর এই উমুমি গাছের ভিতরে যদি নাকি আমাদের মহল্লার ভিতরে সাথী বেশি হয় এবং বিভিন্ন শ্রেণী বিভিন্ন তবকার লোকজনও আছে, তুমুলি ভাবে সবার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে দাওয়াত দেওয়ার জন্য সেভাবে একটা জামাত বানবে। খুশুসি ভাবে যেমন নাকি ছাত্র ভাইয়েরা আছে, খাওয়ার কোনো তবকা আছে, ওনাদের উপরে মেহনত করার জন্য একটা ছোটখাটো জামাত হতে পারে। কারণ হচ্ছে সব তবকার উপরে আমাদেরকে মেহনত করতে হবে। উমুমি জামাত যে যাদেরকে পাবে রাস্তাঘাটে, বাড়িতে, বিভিন্ন জায়গায়, হয়তো খুশুসি এমন এক তবকা আছে যে তবকাকে ওই জায়গায় গিয়ে পাওয়া যাবে না। এই জন্য তাদের জন্য বিশেষভাবে জিকির করা, যেভাবে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মুমি মেহনত করতে করতে খাওয়ার যে তবকা ছিল তাদের জন্য দোয়া করেছেন, তাদের জন্য জিকির করেছেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু উনি মুসলমান হওয়ার আগে উনিও একজন খাওয়ার ছিল, আর ওনার জন্য রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার নাম ধরে দোয়া করেছেন এবং ওনার জন্য জিকির করেছেন। খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ওনার জন্য জিকির করেছেন, ওনার জন্য দোয়া করেছেন। এভাবে আমরা একটা খুশুসি জামাতও বানাই দিব। উমুমি জামাত চলতে থাকবে উমুমি আন্দাজে, আর খুশুসি জামাত মেহনত করতে থাকবে বিশেষভাবে ছাত্র যে এলাকায় আছে অথবা আজকে যারা নাকি ছাত্র আছে এরাই তো ভবিষ্যতে কি হবে, শিক্ষক হবে, এরাই তো ভবিষ্যতে যে আমাদের বিভিন্ন এরকম দায়িত্ব তারা পাবে, তারাই দায়িত্ব পালন করবে। এই জন্য আমরা ওই তবকাকেও কখনো আমরা এরকম ভুলতে পারি না। এমনকি মেয়েদের উপরেও মেহনত করতে হবে। এই জন্য মেয়েদের জন্য মেহনতেরও করতে হবে, সেটাও গতকালকে আলোচনা করা হয়েছে। হর তবকা যেন আমাদের মেহনতের অধীনে এসে দিনদার বনতে পারে, এই জন্য আমাদেরকে ফিকির করতে হবে। আর বিশেষভাবে উমুমি গাছের ভিতরে উমুমি জামাতের পাশাপাশি আমরা খুশুসি একটা ভিতরে জামাত চালাবো যে জামাতের খাওয়ার তবকার উপরেও মেহনত করে নিয়ে আসবে। এভাবে যদি আমরা মেহনত করতে থাকি সেই মেহনতের আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে একটা শক্তি দান করবেন দিনের উপরে চলার, এবং নগদ জামাত বের করাও সহজ হয়ে যাবে। और इसी तरीके से भाई ये कहते हैं हफ्ते में एक दूसरा गश्त करना, पूरी मस्जिद व जमात की शक्ल में जाकर किसी कमजोर मस्जिद में दूसरा गश्त करे वो, और कई हफ्ते मुसलसल करे, तब तक यहाँ तक कि वहां पर जो है कहते हैं वहां मस्जिद व जमात बन जाए, वहां काम की शक्ल जिंदा हो जाए।
दूसरे गश्त के जरिए से दूसरी मस्जिदों में जहां कमजोर मस्जिदें हैं या काम जहां बिल्कुल नहीं है वहां पर काम को जिंदा करना है और मस्जिदवार जमात बनाना है। कहते हैं कि अगर दूसरा गश्त अगर काबू में आ गया तो हमारे साथियों में जबरदस्त कुव्वत आ जाएगी और दावत की निस्बत मजबूत हो जाएगी। दूसरे गश्त के जरिए से पहले गश्त में कुव्वत आ जाएगी। जैसे कहते हैं कोई आदमी अगर तहज्जुद का एहतमाम कर ले तो फजर की नमाज तो उसको तकबीर उला के साथ बड़े आसानी के साथ मिल जाएगी जो है। तो अगर किसी जगह की मस्जिद की जमात दूसरे गश्त पर काबू पा लेगी, सारे शादी दूसरा गश्त कर रहे हैं, तो पहला गश्त उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा अपने महल्ले का। तो इसलिए ये दोनों गश्त अपनी इस्लाह की नीयत से हमें करने हैं। इसके जरिए से दूसरी मस्जिदों में काम हमारा बढ़ेगा, काम फैलेगा, नई नई मसाजिद में काम जिंदा होगा। और गश्त से हमारे बड़े बताते हैं, गश्त के जरिए से साथियों में इल्म पैदा होगा, तवाज़ु आएगी, उमूमियत आएगी मिजाज में, इकराम मुस्लिम की सिफत पैदा होगी और बहुत सारे मानी कहते हैं अंदर के जो रूहानी अमराज हैं वो सब दूर हो जाएंगे अगर आदमी अपना गश्त और दूसरा गश्त एहतमाम से करता रहेगा। गश्त करता रहेगा तो महल्ले में उसको अपने अखलाक ठीक रखने पड़ेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता, मामलात खराब गश्त नहीं कर पाएगा। अगर आदमी ने किसी चीज में लड़ाई कर ली तो अपने महल्ले में गश्त नहीं कर सकता, तो उसको बतकल्लुफ अपने आप को ठीक रखना पड़ेगा अगर गश्त करता है वो। তো যেভাবে আমরা আমাদের মহল্লায় মাকানি গাছ করবো সপ্তাহে একদিন, অনুরূপভাবে আমরা আশপাশের মহল্লাতে বেরোনি গাছের জন্য দ্বিতীয় গাছের জন্য যাব এবং দ্বিতীয় গাছ দ্বারা আমরা চেষ্টা করবো আশপাশের মসজিদগুলোতে 5 গাছ চালু করতে। এই জন্য একটা নির্দিষ্ট দিনে আমরা দ্বিতীয় গাছ করার জন্য যাব। এই জন্য আমাদের মসজিদ জামাতে মশারা সাহেবকে একদিন পরে পরে দ্বিতীয় গাছের মহল্লা গিয়ে মেহনত করে ওনাদেরকে মাকানি কাজের ভিতরে তালিম গাছ মশারা এগুলো চালু করার জন্য ওনাদেরকে তারগিব দিব এবং ওনাদের ভিতরে লোক তৈরি করবো। আর এইভাবে গাছের নির্দিষ্ট দিনে সকালে যে ওনাদেরকে বলে দিয়ে আসবো যে ভাই আজকে কিন্তু আমরা বৈকালে আসবো, আপনারা সবাই উপস্থিত থাকেন। ওনাদেরকে নিয়ে আমরা দ্বিতীয় গাছ করবো। দ্বিতীয় গাছ করার পরে ওই জায়গা থেকে আমরা নগদ জামাত বের করার জন্য ফিকির করবো। এভাবে 3 সপ্তাহ 4 সপ্তাহ 5 সপ্তাহ মোট 3 মাসের ভিতরে আমরা দ্বিতীয় গাছের মহল্লাতে মেহনত করার মাধ্যম দিয়ে ওই মসজিদে 5টা চালু করার জন্য চেষ্টা করবো। আর প্রতিদিনকে এইভাবে আমরা দ্বিতীয় গাছ করতে থাকি তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের জন্য মাকানি গাছ করাকে সহজ করে দিবেন। অনেক সময় চিন্তা করা হয় যে আমি মাকানি গাছটি করতে পারি না, দ্বিতীয় গাছে কিভাবে যাবো? না, আমি মাকানি গাছের ভিতরে যে দুর্বলতা অনুভব করতেছি এই দুর্বলতা দূর করার জন্য আমাকে দ্বিতীয় গাছে যেতে হবে। যেভাবে কেউ যদি নাকি তাহাজ্জুদের নামাজ পড়নেওয়ালা হয়ে যায় তো তাহাজ্জুদের নামাজ পড়নেওয়ালাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফজর ওয়াক্তের নামাজ জামাত সহকারে পড়াতে সহজ করে দেন। তো যেভাবে তাহাজ্জুদ পড়নেওয়ালার জন্য ফজর ওয়াক্তের নামাজ জামাত সহকারে তাকবীরের সঙ্গে পড়া সহজ হয়ে যায়, অনুরূপভাবে দ্বিতীয় গাছ করার দ্বারা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মাকানি গাছ করাকে আমাদের জন্য সহজ করে দিবেন। বলেন তো সপ্তাহে এই 2 গাছ মাকানি গাছ এবং বেরোনি গাছ, এই 2 গাছটা আমরা এই ইয়াকিনের সঙ্গে করবো যে নবুয়ত পাওয়ার মেহনত করতেছি, নবী যে মেহনত করেছেন উম্মতের উপরে আত্মার মেহনত করতেছি, এই মেহনত দ্বারা আমার আখলাক বাড়বে, এই মেহনত দ্বারা আমার মহাদানা আমার মহাসারা আমার লেনদেন আচার আচরণ আখলাক এগুলো ঠিক হতে থাকবে। কারণ যে মাথাতে কাজ করতে পারে মাথাতে যে এরকম ধরে গাছতে মানুষকে দাওয়াত দিতে পারবে সে বাজার থেকে সঙ্গে দেখতে এলাকা পাবে, মানুষকে দাওয়াত দিতে পারবে না, এরা তার হাতটা ঠিক হয়ে যাবে, তার প্রত্যেক ঠিক হয়ে যাবে, তার আখলাক ঠিক হয়ে যাবে, তার নবুয়ত থেকে না হয় তার সেই মাথাতে এলাকার প্রত্যেককে পেলে তার দাওয়াত দিতে হবে না। এজন্য মাথাকে দাওয়াত করা আপনারা এবং করেন মাথাকে দাওয়াত করা আপনারা আমাদের আখলাককে ঠিক করে দেবেন। এভাবে আমরা সপ্তাহে মাথাকে सब इसकी नीयत करेंगे इंशाअल्लाह, दोनों गश्त हम एहतमाम से करेंगे अपनी इस्लाह की नीयत से। 5वां काम ये बताते हैं कि महीने में 3 दिन अपनी इस्लाह की नीयत से लगाना। ये 3 दिन अगर हम लगाएंगे तो 30 दिन तक इसके असरात रहेंगे। देखिए जैसे आदमी गुस्ल करता है तो उसको जिस्म फ्रेश हो जाता है, माहौल का असर पड़ता है कपड़ों पर जिस्म पर, है ना। तो जैसे हमारा जिस्म मुतासिर होता है ऐसे हमारी रूह मुतासिर होती है। और तो हम कपड़ा एक बार धुल लेते हैं, चंद दिन के बाद फिर दोबारा धुलना पड़ता है, एक बार गुस्ल करते हैं दोबारा फिर गुस्ल करना पड़ता है। तो जैसे जिस्म मुतासिर होता है ऐसी हमारी रूह मुतासिर होती है, हमारे जज्बात मुतासिर होते हैं, हमारी फिक्रें मुतासिर होती हैं दुनिया के माहौल की। तो कहते हैं अगर
3 दिन अगर अपनी जमात बना करके उमूमी अंदाज से अगर हम जाके 3 दिन लगाएं तो 30 दिन तक उसके असरात बाकी रहेंगे और जो है हम चलते रहेंगे, हमारी बैटरी चार्ज रहेगी। तो इसलिए कहते हैं कि अपनी मस्जिदों में कहते हैं अगर 10 साथी पुराने हैं तो अपने चारों हफ्तों में अपना बांट ले, 2-2, 3-3 पुराने साथी हो जाएं और नए नए साथियों की रोजाना की मेहनत में, 2.5 घंटे की मेहनत में, रोजाना की मुलाकातों में उनको तैयार करके अपना 3 दिन पर आमादा करना और पुराने साथी जो है उनके साथ उड़ कर जाकर के 3 दिन उनका लगवाएं। नए पुराने अगर मिल के 3 दिन लगाएंगे, पुराने जब नयों पर मेहनत करेंगे तो उनकी दावत की निस्बत मजबूत होगी, उनकी तरक्की होगी और नए लोगों जब पुरानों से काम सीखेंगे तो नए